शहजाद चौधरी साहब, भारत में थेन डैम भर चुका है, 3 मजीद भारतीय डैम्स के मुकम्मल तौर पे भर जाने की खबर है। रावी और सतलुज का रेला आगे बढ़ रहा है। आपके ख्याल में कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता है आने वाले 24 से 72 घंटों में? मेरा ख्याल है शुमाली पंजाब की तो कोई मुश्किलात इतनी कम नहीं होंगी, क्योंकि बारिशें जब ज़्यादा होंगी, जिस तरह आपने कहा कि अभी 2 दिन के बाद और बारिशें की तवक्को है, 10वां स्पेल आएगा, तो जो पहले से ही पानी ज़मीन में इस वक्त बैठा हुआ है, तो उसके लिए जो पानी की निकासी है जो बारिश के बाद जमा होगा और मुश्किल हो जाएगी। देखिए, शुमाली इलाकों में जब दरिया बहते हैं तो बहुत तेज़ी से बहते हैं, क्योंकि पहाड़ों से जो पानी आ रहा है और जो उसका ग्रेडियंट होता है ज़मीन का, वो इतना तेज़ होता है नीचे की तरफ कि पानी की रफ्तार ख़तरनाक होती है। पानी बहुत तेज़ी से हर चीज़ को बहा ले जाता है। जब ये प्लेन्स में आता है, जहाँ जनूबी पंजाब का इलाका, सतलज और रावी जहाँ पे आके मिल रहे हैं, फिर आगे उसके नीचे फर्दर साउथ, तो जब सिंध में जाएगा तो पानी का फैलाव, जिस तरीके से ज़ैगम साहब ने कहा, वो बढ़ जाता है। पानी ज़्यादा होता है मकदार में, तो उसको अपने पुश्तों से निकल के बाहर फैल जाता है, तो वो ज़ेरे काश ज़मीन और लोग और गाँव और माल मवेशी, ये सब के सब इफेक्ट होते हैं, लोग फंस जाते हैं अपनी जगहों के अंदर। तो ये मुश्किलात हैं, इस किस्म के मसाइल आने को हैं। जब तक बारिशें होती रहेंगी शुमाली पंजाब में, ये शुमाली पंजाब के लिए मुश्किलात, क्योंकि पानी की निकासी नहीं होगी, पानी खड़ा होगा, बीमारियां ज़्यादा फैलेंगी। तो इस वक्त अगर मैं हुकूमत में हूँ तो मैं क्या क्या करूँ? मिसाल के तौर पर फूड सिक्योरिटी जो हमारी मिनिस्ट्री है, उसका काम ये होना चाहिए कि सबसे पहले तखमीना लगाए कि कितना ज़ेरे काश्त रकबा पाकिस्तान का, चाहे वो मुंजी की फसल थी शुमाली पंजाब में या सिंध में या उस तरफ जो जाते हुए नीचे, कौन कौन सी फसलें हैं जो किस हद तक तबाह हुई हैं, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कितनी मुतासर होंगी, पाकिस्तान की खुराक की जो रिक्वायरमेंट है वो किस तरह मुतासर होगी, और उसका अगले 2-4 महीने 6 महीने में क्या बंदोबस्त हुकूमत पाकिस्तान को करना है, फंड्स चाहिए या फंड्स मुख्तस करने हैं, वो प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। दूसरा, बीमारियां बहुत ज़्यादा होंगी, कॉलरा, क्योंकि निकासी का कोई तरीका नहीं है और पानी वहाँ जम जाता है, रुक जाता है वहाँ पे, तो इसलिए निकासी की वजह से, पानी के रुकने की वजह से बीमारी के लिए कितना पैसा मुख्तस करना है, दवाइयाँ कौन सी चाहिए, डेंगू आएगा, डेंगू लाहौर में अलर्ट जारी कर दिए गए 3 से 4 बीमारियों के लिए। तो इसलिए ये जो बीमारियां हैं, इनके लिए अभी से बंदोबस्त शुरू कर दें, बजाय उसका इंतजार करें कि जब हो जाए तो फिर भाग दौड़ शुरू करें। अब वक्त ये बता रहा है कि सब कुछ होने वाला है। तो मेरा ख्याल है ये, और तीसरी बात, जो जाहिर है जो अफेक्टेड लोग हैं उनके लिए भी खुराक चाहिए होगी, तो जितने भी हमारे अवामी मफाद के, अवामी सपोर्ट के जो इदारे हैं, उनको एक्टिवेट किया जाए, उनको मेडिसिन दी जाए जो फौरी इलाज के लिए होती है, छत का कोई बंदोबस्त किया जाए। बस ये तरीके हैं, रेस्क्यू रिलीफ हमारी रिक्वायरमेंट, अलर्ट ही रहने की जरूरत है अभी तो। वैसे तो साहब, यहाँ सब अलर्ट है और बिफरा हुआ पानी पंजनत से गुजर के इसने सिंध में दाखिल होना है। शजील मेमन साहब ने आज कहा पानी की मिकदार ज्यादा नहीं है, वो तैयार है और मैनेज हो जाएगा। आपके ख्याल में बंद, बैराज और सिंध इंतजामिया का इत्मीनान जायज है? अच्छा, देखिए, मेरा तो नहीं ख्याल कि इत्मीनान का इजहार करना चाहिए, क्योंकि हम सबको एक बात तस्लीम करनी चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से कुदरत के निज़ाम का जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो गया है। तो इसका मतलब है कि गैर रिवायती जो आपके तरीके थे वो सब आपको जो है वो आपको अपनाने पड़ेंगे। ये रिवायती तरीके जो हैं वो नहीं अपनाने पड़ेंगे। इसका असर सनत पे है, इसका असर अर्बन प्लानिंग पे है, इसका असर इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, इसका असर एग्रीकल्चर फार्मिंग पे है। क्रॉप्स के सीज़न चेंज हो गए हैं। आप लोकल फार्मर से बात करें, वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं, आम पहले गिर गया, आंधी पहले आ गई, बीज कब डालें। तो ये सारी जो प्लानिंग है, मेरे ख्याल में ये जो पॉलिटिशियंस को ब्लेम करना या उसको, बिल्कुल ज़ाहिर बात है हम उनका ही गिरेबान पकड़ेंगे, क्योंकि हमने उनको मुंतखब किया है और मुकामी हुकूमतें होनी चाहिए। और ये जो रिलीफ का काम है या जो एड डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, उसमें मुकामी हुकूमतों से ज़्यादा फ़ाल निज़ाम कोई हो नहीं सकता। देखिए, मैं जब ये कहता हूँ कि हमें ये तस्लीम करनी चाहिए तल्ख़ हकीकत, ये क्लाइमेट चेंज, क्लाउड बर्स्ट होना और अर्बन फ्लडिंग होना, ये फैशनेबल जो है वो स्लैंग्स नहीं है, एक्सप्रेशन नहीं है, ये तल्ख़ हकीकतें जो हमें तस्लीम करनी चाहिए। यानी कि अब आप देख लीजिए, मुख्तसर मिसाल दूंगा मुख्तसरन कि 2010 कुदरत किस तरह खेल खेल रही है। 2010 के अंदर दरियाए सिंध के अंदर, मैं दरिया सिंध के गिर्द पला बड़ा हूँ, रिवेरेंट फ्लड आया और पूरे सिंध को जो है उसने तबाह कर दिया, सवात से लेके और सिंध के पूरे इलाकों को उसने तबाह कर दिया। 2022 के अंदर क्या हुआ,
اس دوران کیا ہوا, سندھ حکومت نے انتظامیہ نے اس کے گرد امبینکمنٹس بنا دیے کہ پانی جب ریور کے اندر زیادہ ہوگا تو وہ باہر نہ آئے. لیکن کیا ہوا, ٹورنشل رینز ہوئی 2022 کے اندر, اور ان رینز کی وجہ سے وہ امبیکٹ. تو یقینی طور پر اویس سعید صاحب آپ نے درست کہا کہ پھر گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کو دیکھتے ہوئے ہماری حکومتوں کو بھی غیر روایتی طریقے اختیار کرنے پڑیں گے. اور پنجاب میں سیلاب کی تباہ کاریاں تاحال جاری ہیں. اب تک کے نمبرز کے مطابق 4000 دیہات زیر آب آ چکے ہیں. 38 لاکھ سے زائد لوگ متاثر ہیں, جبکہ 13 لاکھ ایکڑ زرعی اراضی زیر آب ہے. 46 لوگ جان سے گئے, 18 لاکھ افراد کو ریسکیو کیا گیا. ریلیف کیمپس میں 30,000 سے زائد لوگ موجود ہیں. 10 لاکھ سے زائد جانوروں کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے. تینوں بڑے دریاؤں چناب, راوی اور ستلج میں مختلف مقامات پر اونچے درجے, جبکہ کچھ مقامات پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے. دریائے چناب میں ہیڈ خانکی, ہیڈ قادر آباد, ہیڈ مرالا اور چنیوٹ کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے. دریائے راوے میں ہیڈ سدھنائی, شادرہ اور ہیڈ بلو کی, جبکہ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ اور ہیڈ سلیمان کی پر اونچے درجے کا سیلاب ہے. اگلے 48 گھنٹوں میں 3 بھارتی ڈیم بھر جانے کی توقع ہے, جبکہ تھین ڈیم پہلے ہی مکمل بھر چکا ہے, جس کے باعث راوی میں پانی کی سطح میں اضافہ متوقع ہے. قصور, اوکاڑا, پاک پتن, بورے والا, عارف والا اور بہاول نگر کے اضلاع کو ہائی فلڈ کا خطرہ ہے. خانے وال کے قریب دریائے راوی اور چناب کے پانیوں کا سنگم ملتان اور مظفر گڑھ کے اضلاع کے لیے شدید خطرہ بنا ہوا ہے. ملتان میں زمیندارہ بند ٹوٹ گیا ہے. اگلے 24 گھنٹے ملتان کے لیے انتہائی اہم قرار دیے گئے ہیں. دیہاتوں میں بھارت سے آتے پانی اور شہروں میں بارشوں اور اربن فلڈنگ نے نظام زندگی مفلوج کر دیا ہے. گجرات, سیالکوٹ اور ملحقہ علاقوں میں گھر, فصلیں, دکانیں, بازار سب پانی میں ڈوب گئے. کل سے پنجاب سمیت ملک کے مختلف حصوں میں مزید بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے. 10واں سپیل شروع ہونے کو ہے. اس صورتحال کے بعد اب سوال یہ جنم لیتا ہے کہ آنے والے 2 سے 3 دن پنجاب کے اضلاع کے لیے کتنے اہم ہیں. کیا بارشوں اور دریائی پانی کے دباؤ کے باعث مزید دیہات اور زرعی اراضی زیر آب آ سکتی ہے؟ ریسکیو اور ریلیف کے اقدامات کتنے مؤثر ثابت ہو پائیں گے اور کتنے دیر پا؟ اور جب یہی پانی پنجنت کے مقام پر مل کر سندھ میں داخل ہوگا تو وہاں کے ڈیم, بیراج اور حفاظتی بند اس دباؤ کا سامنا کر پائیں؟ کیا وفاقی اور صوبائی ادارے مل کر بر وقت اقدامات کر سکیں گے تاکہ یہ آفت مزید بڑے انسانی و معاشی المیے میں نہ بدل جائے؟ اسی پر گفتگو رہے گی. سوال اس طرح سے, پنجاب میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری, 4000 سے زائد دیہات, 13 لاکھ ایکڑ زرعی اراضی تباہ. اگلے 48 سے 72 گھنٹوں میں سیلابی منظرنامہ کیا ہو سکتا ہے؟ زیغم صاحب, اب تک کی سچویشن سامنے ہے کہ پانی کو دیکھتے ہوئے, مانیٹر کرتے ہوئے ہر گھنٹے کے بعد صورتحال بدل بھی رہی ہے, نقصان بھی بڑھ رہا ہے. کہ آپ پہلے بھی پریپیئرنس کی بات کر رہے تھے, اب جو ہے سو ہے, آپ کیسے اس کو ڈھلتے دیکھ رہے ہیں؟ کس قدر نقصان کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں, اگر ورسٹ کیس سینیریو دیکھیں تو بہت ڈرنے کی بات ہے. 3 سال پہلے 2022 میں جو کچھ ہوا, 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ متاثر ہوئے, 1700 اموات ہوئیں, $30 بلین کا لاس ہوا, اور یہ سیلاب کسی طرح اس سے کم نہیں ہے. جو پاکستان کی فوڈ باسکٹ ہے, زرخیز ترین علاقے ہیں, اور جہاں بہت پاکستان کی معاشی ایکٹیویٹی ہے. ذہن میں رکھیے, پچھلی دفعہ ایسا نہیں تھا.